So good afternoon, everyone, or just Benjamin. Today we're gonna continue practicing for your oral test. So last week we saw some picture description. I told you some advice about what you always have to say when you want to describe a picture and all of those tips that you have to say everything that you are watching and its position. You have to make assumptions and uh, use all of the vocabulary related to the unit. So today we're gonna do something a little bit different because we're gonna focus on questions. So Benjamin, please, we are gonna simulate an oral test. So please answer to me. What do you think of giving tips at restaurants? And what do you think of giving tips precisely at Starbucks or Subway? I don't know if you have been or you have bought there lately, that the people who work there ask you for a tip. What do you think of that? One tip is Tip es una propina. ¿Como cuánto dejaría de propina? No, la pregunta es, ¿qué piensas acerca de dejar propina en restaurantes o en Starbucks o en Subway, por ejemplo? I think all right. If the food is nice, all right. Okay. Anything else? Just that? No te caché. Sí, ¿hay algo más que agregar? ¿Solo eso? Yes. Ok. Entonces, como tip también, bueno, tip, hay dos significados de tip. Está bien que probablemente hayas tenido la confusión. Está el tip que nosotros usamos en español, que es el consejo o claro, el consejo nosotros lo usamos como sinónimo de tip. Te voy a dar un tip, te voy a dar un consejo, una ayuda, una pista acerca de algo. Pero los gringos, aparte de usarlo como con ese sentido, también tip se refiere a propina o propinas, ¿ya? Tip. Entonces, la pregunta netamente era, ¿qué piensas acerca de dar propinas en los restaurantes y precisamente, o extenderlo también, aparte de restaurantes, en un lugar como Starbucks, donde una persona te prepara el café y aparte, o sea, te prepara el café y después tú puedes dejarle o no propina? Entonces, algunas cosas que podrías decir como cliché para mañana, cuando te pregunten, what do you think? ¿Ya? ¿Qué piensas tú? Tú puedes decir, on my opinion, en mi opinión, on my opinion, I think that it's good giving tips at restaurants. En mi opinión, yo pienso que es bueno dar propinas en los restaurantes because, porque, o también si quieres sonar más gringo, en lugar de decir because, tú puedes decir do to, do tú. Por ejemplo, sería, on my opinion, I think that giving tips on restaurants is good due to the work that how do you say, the waiter, el garzón, waiter
Thus, it's a full service and I think is good and he deserves, él merece, he deserves a tip or a reward due to his or her job. On my opinion, on my personal opinion, si me preguntan por el Starbucks, at Starbucks, you are not, the people who is working on Starbucks, they don't give you a service. They only prepare you coffee and nothing else. So I think that, on my personal opinion, that is not good giving tips at, to people who works at Starbucks or at Subway because it's part of her, it's or her or his job. Ok, entonces lo que te dije ahí era de que, por ejemplo, en los restaurantes encuentro que sí está bien dejar propinas, porque, entonces ahí decir, de primero decir tu opinión, después decir por qué. ¿Por qué? Porque el garzón o garzona, waiter o waitress, merece la propina. ¿Por qué? Porque entrega un servicio completo, un servicio cómodo, un servicio agradable. Entonces, creo que él merece recibir como una recompensa por eso. En cambio, en el Starbucks, las personas solamente te preparan el café, te lo entregan y no te dan un servicio más allá, sino que netamente es tu café y listo. No hay un servicio quizá como personalizado o, o más atento que eso. Por lo tanto, en mi opinión, ahí no estaría bien, ¿ya? Entonces, como tip para mañana, Benjamín, decir, si es que te preguntan, what do you think? Te están preguntando qué piensas. Por lo tanto, puedes empezar tu frase para sonar más gringo, o my opinion, o my personal thought, mi pensamiento personal es, o my opinion, I guess, yo creo que, I guess that, está bueno, está mal, está lindo, está feo, escribir un poco, yo puedo decir por qué, ¿ya? Entonces, eso. Ahora, eh, si quieres dímelo en español más o menos las ideas, pero me gustaría saber si es que entiendes qué te están preguntando en esta pregunta. Si es que me lo puedes decir en español. Si yo te preguntara, respóndeme en español si quieres. Do you ever buy second-hand things currently? Are they more inexpensive than a new one? Como si he comprado algunas cosas de segunda mano Claro. y expensive, no me acuerdo, es costoso, ¿no? Unexpensive es barato. Ah, claro, expensive, me había confundido. Sí, sí, expensive. Sí, como si son más baratos que una nueva. Exacto. Ahí estoy usando, ahí si te fijas uso currently. Currently significa actualmente, ¿ya? Ya. Actualmente. Entonces, probablemente te confundiste con el expensive porque normalmente el antónimo de expensive se usa cheap. Pero en los gringos encuentran o se entiende como ya para los nativos de que cheap es algo, por ejemplo, barato, pero barato no de que es bajo en costo, sino de que es algo como de mala calidad, ¿ya? Entonces, Ah, ya, para uno referirse, está bien ya. usarlo como antónimo de caro, pero lo más adecuado, ¿ya? Es usar unexpensive. Unexpensive se refiere a algo barato en costo. Entonces, ¿qué me responderías si yo te preguntara eso? Si quieres, dímelo en español y vaya o en inglés y vaya inventando las palabras. Si es que no se te ocurre, dilo en español, pero ¿qué responderías? Como para que tengas la idea en tu cabeza y puedas practicar después. O yo te la digo como sería en inglés. Eh, yes, um, I buy second-hand things. Um, Also, ahí diría como también, no, sí son más baratas, como que afirmaría que sí son más baratas que una nueva. Ya. Entonces, ahí podría decir, yes,
I buy secondhand things because they are more inexpensive than a new one at a original store, for instance. Porque una nueva en una tienda, por ejemplo, original o nueva. ¿Qué más podría decir? Podría contar, como es una entrevista, podría decir, the last time that I bought a secondhand thing was when I went to, I don't know, cuando fui al centro y me compré una polera que me gustaba mucho y que me costó tanto y en verdad la real iba a costar, iba a ser mucho más cara. O también en la segunda pregunta, cuando dice currently, are they more expensive than a new one? Porque yo he escuchado de que hay personas que dicen que ahora la ropa está como de segunda mano, como tienen como este concepto quizá un poco vintage, a veces lo venden hasta más caro que algo nuevo. Entonces ahí tú puedes hablar de eso. Ahí podría decir, on my opinion, I have heard, he escuchado, I have heard that secondhand things or secondhand clothes are more expensive than new ones because a lot of people are starting to wear secondhand clothes and that cost that the price of these things gets higher, ya que el precio de estas cosas se volvió más alto. Ya, eso puedes decir con respecto a eso. Y esta va para Vicente. Hola Vicente, ¿cómo estás? Bienvenido. Por favor, tell me about your last time that you bought something and you thought was a bargain. ¿Qué es un bargain? ¿Aló? ¿Me escuchas, cierto? Sí, sí se escucha. Ah, ya es que el lado derecho de mi audífono está malo y ahí en ese lado está el micrófono, así que no sabía si funciona. Ah, No tengo ni idea qué es eso. ¿Bargain? un bargain es una oferta muy buena, o como dirían en españolísimo, una ganga. Well, the last time that I bought a Virgin was on the weekend. No. Was the Monday, this Monday. I see an announce on Facebook Marketplace. A guy was ¿cómo era vender? Sell. Sí, he was selling a graphics card for a PC, and I want to update my graphics card. So I see the price was really good, and I contact him, and then I go to his house. I test it, and I pay the price. It was really good, right? I ahorrar. Ahorrar. You can say saved money. I saved a lot of money. Yeah. I saved around 70,000 Chilean pesos. Ok. Excelente. Veamos cómo es ahorrar. Me pillaste y ahorrar. Ahorrar puedes decir save or put away, save up, economize, but when you said I saved money, that was really good. A tip for tomorrow, that because it's an interview, if you don't know a lot about the unit, you can tell an interesting story just as Vicente did, and it would not be a problem. Okay, the important thing is that you can speak
English fluently. Okay, so if you tell a story or you speak about, like, I don't know, that he went to buy a graphic card, that is also good, and it will be a lot more good if you use the words seen in the unit. Okay, the unit about the last unit. So Vicente, again, to do 2 for Benjamin and 2 for you. Please tell me, what do you think is the best way to pay the bill on a date? Vicente? It depends, I think. Was that bueno, tienes como- 5,5. pero Sí. Florencia, espérame. Don't worry. Discúlpame, mi hermano me está hablando. Espérate, o sea, ya. Tiene que haber como una. It depends, because tienen como que acordar las personas antes de. And You can say an agreement, un acuerdo. An yes, agreement. an agreement between the two persons. But if the one that invites to his acompañante, his mate, I think that he or she needs to pay the bill. Okay, that's a good opinion. You can also say, instead of saying mate, you can La persona que invita say tendría que pagar en ese. the, Acordar previamente. you can say that is a date. If a person is inviting to his or her date, that is also good to say. Es como decir, yo voy a invitar a mi cita. Referirse a la persona como si es mi cita, también se entiende que tú te estás refiriendo a la persona. ¿Ok? Y Benjamin, what do you think is the best way to pay the bill on a first date? On a first date. Are you there, Benjamin? No? Vicente, do you want to answer that? Does your opinion change if the date was the first one? I think the same answer, but more probably the guy who invites their mate. Yes, that happens a lot. On my opinion, I would say that on a date, the best way is to split the bill. There are some people who think that the best way is that each one pay for what they have itself. Like I drink, I don't know, a glass of water, so I am only paying for this glass of water. Or other people think that you just have to split the bill. But if it's the first date, probably I will pay everything, or I will expect that the other person will pay everything. So that's all, guys. Is there any question? Something that I want to tell for the la pregunta the For the previous last question. For the last question, I say
well, you say split, but other thing that I will agregar, mira, I would add I will add, for example, you paid this time, the next, no, this time you paid, and the next one I pay me. yes, Ir como yes, cambiando. yes. That's a good way too. Yes, I agree with you. That is a good one. So that's all for tomorrow. Just a little tips that you have to be relaxed, please. Do not be nervous. I know that it's difficult, but think that you are with your classmates, you are with your teacher, that probably you're gonna be with her for, I don't know, 2 more years. So please be comfortable and be relaxed. It is not the end of the world if you forget a word. So don't be nervous, don't be shy also. And please, always, when you are speaking in English, try to speak like a native, even if you don't know how to do it. If you don't know a word, invent it or create a new one, and then you just say, I'm sorry, I didn't know the word, or I don't know. But avoid this kind of situation when you start how did I say this? No, if you don't know a word, just say whatever starts in your head and say it, whatever you create. Okay, and please give complete answers, not just yes, no, yes, I agree, no, I disagree. You just have to say, yes, I agree because, yes, I agree due to, or yes, I like this, or just ask the last question. I think that the best way is this because if we use the other one, it is not appropriate, or I would expect this. I don't know. You just have to speak. That is you have to focus on that. Speak, speak, speak. If you have 2 minutes to speak, uh, use it, use it at all, please. So that's all. That's all, guys. I hope that tomorrow you're having a very good oral test, and cheer up because it's Thursday, tomorrow is Friday, and then we have the whole week as holiday. So that's all, guys. Thank you for coming.